Assalamualaikum and hi everyone. Kita masih di chapter 5 SM015 subtopic 5.1 which kali ni kita nak belajar determine the domain and range of a function by using algebraic approach. Sebelum ni kita dah belajar graph sketching in which daripada graph sketching itu kita akan tentukan domain and range. Okay, so berdasarkan graph. Tapi kali ni what if kita tak disuruh atau kita tak perlu lukis graf tetapi kita still boleh cari domain and range. Okay, so kita nak belajar secara algebra macam mana tentukan domain and range tanpa kita sketch graph. Okay, first of all, madam nak kita fokus kepada bahagian yang pay attention di sini. Okay, so after this, anything kalau kamu jumpa function yang melibatkan rational function. Okay, rational function ni apa? Function yang ada bahagi ataupun per. Okay, in which kita dah tahu any rational function dia tak boleh zero di bahagian denominator. Okay, kalau over zero means undefined. Okay, so ada statement di sini yang menyatakan apa sahaja value of x yang menyebabkan division kita menjadi zero, kita mesti exclude daripada menjadi domain. Kita boleh kata dalam kata lain, if you have any rational function, okay, so denominator cannot equal to 0. Okay, second, untuk square root function. Okay, so square root function in which kita dah tahu, anything yang di dalam square root ini mestilah either 0 atau lebih besar daripada 0. Dalam square root, kita tak boleh ada negative value. Okay, so statement di sini bagi tahu kita apa sahaja nilai x yang menyebabkan dalam square root kita itu menjadi negatif, also kita mesti exclude daripada menjadi domain. Okay, so dalam erti lain kita boleh kata if you have square root function, apa yang perlu kita buat adalah kita dah tahu dalam square root function. Okay, so dalam square root mestilah greater atau equal to 0, positive values. Okay, next, after kita dah alert tentang rational and square root function, kita ready untuk belajar atau cari domain and range menggunakan method algebra. But first of all, madam nak kamu salin yang ni. Kalau kita nak tentukan domain secara algebra, kita akan jadikan y sebagai subjek. But if kita nak cari range secara algebra, kita akan jadikan x yang sebagai subjek. Okey, kita cuba lihat kepada example 3, soalan A, kita ada fx equals to 3x plus 5, which kita tahu ini adalah linear function. Okey, macam mana kita nak tentukan domain and range untuk linear function ini? So, kita start dengan domain terlebih dahulu. Okey, domain. Madam bagi tips di sini, untuk cari domain secara algebra, kita perlukan y sebagai subjek. So, instead of guna fx, madam akan terus replace sebagai y. Supaya madam ada y sebagai subjek. Okay, so kita berjaya bentuk y sebagai subjek. Now, after dah bentuk y sebagai subjek, kalau domain, kita sebenarnya akan fokus kepada nilai x. Sebelum ni kita dah belajar domain refer kepada x-axis. Madam highlight x di situ. Okay, next thing. After kamu dah jadikan y subject, apa yang perlu kamu buat adalah tengok function yang sini. Okay, tengok function di bahagian belakang sini. Adakah function ini terlibat dengan dua perkara di sini? Okay, so kita check. Function ini, dia tidak terlibat dengan rational. Tak ada. Dan function ini juga tidak terlibat dengan square root. So, kalau tidak terlibat dengan syarat yang dua ini, maksudnya kita boleh guna any x values. Okey, kenapa madam kata kita boleh guna any x values? Contoh dekat sini. Madam ambil satu nilai x which is 1 and madam replace dalam function ni. Apa yang akan berlaku di sini adalah kamu akan jumpa nilai y which is 8. Okay, so y ini correspond kepada nilai x1. Madam boleh tulis dalam bentuk koordinat. Kalau x1, y-nya 8. Bila kita ada koordinat, maksudnya kita akan plot graph. Kita boleh plot graph di bahagian 1, 8. So, maksudnya graph kita wujud pada
X1. Contoh madam ambil yang lain. Kalau madam ambil X negative value, contoh negative 3 plus 5. Again, kamu akan jumpa nilai Y dekat sini. Which yang membenarkan kamu untuk letak X negative 3, I can get my Y. So, saya boleh plot ini pada graf. Maksudnya, kalau saya plot ni pada X negative 3, okay, saya akan ada graf. Kalau kamu nak guna X kamu decimal pun boleh. Contoh X equals to 1/3. Kamu akan tetap dapat satu nilai Y yang korespon kepada X 1/3, which kamu boleh letak dalam bentuk koordinat. If my X is 1/3, kamu kira kamu boleh dapat Y. So, you can plot this koordinat pada graf kamu. Maksudnya, graf kita boleh ada pada X equals to 1/3. So, apa sahaja nilai X yang kamu test di sini akan bagi satu nilai Y yang membolehkan kamu plot X dan Y di graf kamu. So, that is why tadi madam kata, kalau kamu punya bahagian belakang ini tidak terlibat dengan dua condition ini, X yang kamu fokus ni boleh jadi any X value. So, bila kita kata we can use any X value, domain dia kita akan conclude sebagai from negative infinity to infinity of X. So, madam akan tulis any X value. Okay, so this is our domain untuk linear function ini. Okay, macam mana pula nak cari range untuk F? So, kalau range, madam bagi tips dekat sini. Mengira range secara algebra, kita akan cuba jadikan X sebagai subjek. So, daripada function kita Y equals to 3X plus 5, kita akan cuba rearrange. Kita ada Y minus 5/3 adalah X. Okay, so kita berjaya jadikan X subjek, which kita ada Y minus 5/3. Okay, kita dah berjaya jadikan X subjek. Dan kalau untuk range, kita tahu, macam sebelum ni kita belajar, range kita akan fokus kepada nilai dipaksi Y. Okay, after kamu dah jadikan subjek, sama macam tadi, kamu fokus yang belakang ni. Ada tak belakang ni, kamu perlu pay attention bahagian sini. Square root tak ada, tidak melibatkan square root langsung. Okey, fraction ataupun rational ada. Tapi rational kamu tak ada masalah sebab bawah ini bukan kosong. Okey, so tak ada isu, dia adalah 3. So maksudnya bila tak ada kaitan dengan ini dan tak ada kaitan dengan ini, benda yang kamu fokus which is Y can be any value. Kamu boleh guna apa sahaja nilai Y. Kalau kita nak prove, kita cuba test. Kalau kamu ganti Y sebagai 1, okay, madam guna Y1, 1 minus 5/3. Boleh tak kamu dapat nilai X dekat sini? Boleh. Okay, so maksudnya, kalau kamu ada nilai Y1, kamu boleh letak atau cari X-nya dan kita dapat satu bentuk koordinat. Kita boleh plot di graf. Sama juga kalau kamu guna Y negative 3, contoh. Negative 3 minus 5/3. Boleh tak kamu dapat nilai X? Boleh. So, kita akan ada X and then Y-nya negative 3. Which kamu boleh plot ini pada kita punya paksi nanti. Kita boleh dapat graf dekat Y equal negative 3. Okay. Sama juga kalau kamu guna Y, kamu point. Contoh, 1.1 minus 5/3. Kamu boleh dapat nilai X. Okay, kamu akan ada X. Nanti nilai Y-nya adalah 1.1. Kamu boleh plot di graf pada Y equal to 1.1. So, maksudnya itu madam kata kalau tidak terlibat dengan dua syarat atas ni, kamu boleh guna any Y value. Okay, so maksudnya bila boleh guna any Y value, range kita adalah sebenarnya from negative infinity to infinity Y. Okay, so any Y value adalah range kita. So, this is the range. So, ini cara untuk kamu tentukan domain and range berdasarkan atau konsep algebra. Please alert dengan dua condition ini after kamu jadikan subjek. Okey, kita tengok kepada soalan B untuk kamu lebih faham. Okey, untuk soalan B, kita ada quadratic function. Okey, untuk domain.
Kita kira macam tadi. Untuk domain, kita nak y sebagai subjek. So, kita just replace fx dengan y. So, kita ada y equals to x square minus 4. Dan kita tahu untuk domain, kita akan fokus kepada nilai x. After jadikan y subjek, kita akan fokus yang belakang ni. Ada tak terlibat dengan dua condition ini? Kita tak ada square root, kita juga tak ada rational. So, kalau tak melibatkan dua syarat tu, kita akan kata I can use any x value. Kalau tak yakin, boleh try semak. Saya guna x1, saya akan dapat nilai y. Kalau saya guna x negative 2, saya akan tetap dapat nilai y yang saya boleh plot di graf nanti. Kalau saya guna x equals to 3, saya masih boleh dapat nilai y yang saya boleh plot di graf. That is why kita kata x can be any x value. So, kita akan straight away conclude. So, domain untuk kuadratik ini adalah any x value. Negative infinity to infinity. Okay, so any x value. Tapi how about the range? Okay, untuk range, konsep yang sama. Untuk range, kita akan cuba jadikan x subjek terlebih dahulu. Okay, so jadikan x subjek daripada kita ada y equals to x square minus 4. So, kita pindah-pindah. Kita akan jumpa x is equal to plus minus square root y plus 4. So, range kita akan fokus kepada nilai y. So, madam highlight y. Okey, sekarang kita tengok. After dah jadikan subjek, kamu harus tengok perkara yang di sini. Sekarang ni perkara kita terlibat tak dengan dua condition di atas? Yes. Sebab sekarang kita ada square root function. This one. So, bila ada sahaja terlibat dengan mana-mana dua syarat di atas ni, so sekarang kita ada square root yang ini. So, cara pengiraan domain kamu sekarang akan mengikut condition ini. Saya ada square root. Saya tahu dalam square root, which is y plus 4, syarat dia mesti greater equal 0. Okay, and then kamu akan fokus y kamu. So, untuk soalan ini, y kamu ada syarat. Mestilah greater or equals to negative 4. So, sekarang ni berbeza dengan soalan yang sebelum-sebelum ni. Kamu tak boleh guna any y values sebab bahagian sini ada terlibat dengan syarat ini. Kalau tak ada terlibat, soalan A tadi, kita akan terus pakai any x atau y values. Okay, tapi kalau ada terlibat dengan mana-mana antara syarat ini, kita akan ikutlah condition syarat ni. So, dia tak boleh guna y right here, any y value. Kita kena ikut syarat yang sini. So, bila kamu tulis dia punya range, okay, disebabkan we have syarat yang ini, bila kamu tulis range, mesti ikut syarat itu. So, range adalah nilai y. So, kita jumpa y kita mengikut syarat ini. So, apa yang kita akan tulis adalah range saya, y value saya mesti bermula dari negative 4 until infinity. Okay, so untuk soalan ni ada sedikit perbezaan untuk cari domain dan range dia. So, madam akan boxkan di sini. This is the domain, any x value. And this is the range, ada syarat. Which your range mesti bermula daripada negative 4 sehingga infinity. Okay, next kita pergi kepada soalan C. Kita ada fx equal 8. Which kita tahu ini adalah constant function. Okay, untuk constant function, basically kita tak perlu terlalu detail untuk kita cari domain dan range dia sebab kita tahu ini hanyalah constant function. So, constant function kita tahu hanya ada dua sahaja bentuk. Either kalau dia start dengan y, so kita akan tanda grafnya begini. Atau kalau dia start dengan x, kita akan tanda grafnya begini. Okay, so kalau graf kita sekarang, kita ada y equal 8. So, kita just straight away boleh imagine kalau this is the x and y axis, y equal 8 would be right here. So, kamu boleh je sebenarnya straight away tentukan the domain and range without kamu sketch. Okay, so domain kita untuk graf constant akan jadi from negative infinity to infinity, any x value. Tetapi range kalau untuk constant function,
Kalau soalan ini kita ada y equal 8. Okay, so range-nya hanya ada nombor 8 sahaja. Okay, so ini untuk constant function. Tak perlu kita kira very detail untuk jadikan x atau y subject. Sebab kita just boleh terus straight away imagine the graph dan kita boleh nampak di mana domain dan range dia. Okay, so madam nak proceed kepada graph yang keempat, which is this one. Kita ada cubic. Okay, graph cubic. So, untuk graph cubic, fx equals to x cube. Okay, now apa yang madam akan buat adalah kita akan start cari dengan domain dahulu. So, untuk domain, again, kita akan jadikan y subject. So, madam just replace this one dengan y. Okay, so kita ada y equals to x cube. So, y equal x cube, kita nak cari domain. So, kita akan fokus kepada nilai x. Okay, again, after kamu jadikan subject, please tengok bahagian sini. Ada tak berkaitan dengan rational atau ada tak berkaitan dengan square root? Kita ada dua condition yang perlu kita check. So, tak ada, tak ada. Kita hanya ada x cube sahaja. So, macam tadi madam dah explain, kalau tidak terlibat dengan syarat per atau tidak terlibat dengan syarat square root, kita akan kata we can use any x values. Kalau kamu nak cuba, boleh test. Apa-apa sahaja nilai x saya ganti, saya akan dapat y. Saya boleh plot graph. Okay, so untuk yang ini kita akan terus conclude saja. The domain would be any x value from negative infinity to infinity. Okay, untuk range. Okay, kalau range, kita akan jadikan x sebagai subjek. So, from y equals to x cube, sekarang madam nak x sebagai subjek. So, madam akan just punca kuasa 3 y. Okay, now, again, untuk range, kita akan fokus kepada nilai y. After that, kita akan check, adakah kita punya bahagian kanan ini terlibat dengan per atau terlibat dengan square root. Okay, kita ada bentuk punca kuasa, but this one is not square root. Condition yang perlu kita check hanyalah square root. Tapi kita sekarang bukan ada square root, kita ada cube root. Jadi, tidak terlibat dengan square root, tidak terlibat juga dengan per. So, kalau tak terlibat, kita akan kata we can use any y values. Okay, so yang ini range-nya kita akan terus conclude. Y is from negative infinity to infinity. Any y value. Okay, so this is the domain. And this is the range untuk y equals to x cube. Okay, next kita cuba buat soalan E. Kita ada fx equals to square root x minus 9. Okay, ini adalah square root function. Okay, again untuk domain and range, madam harap kamu dah nampak the step. Untuk domain, kita akan y subject. So, you just replace this one as y. So, kita ada y equals to square root x minus 9. Okay, untuk domain, kita akan fokus kepada nilai x. And then, kita harus semak. Bila kita dah jadikan subjek, adakah yang kita dapat ini terlibat dengan per ataupun square root? Okey, untuk soalan ni, kita tak terlibat dengan per, tetapi kita terlibat dengan square root. Okey, so bila terlibat dengan square root, kita mesti ikut syarat square root. In which kita ada dalam set, which is x minus 9, this one, mestilah greater atau equal to 0. So, our x should be greater or equal to 9. Kita tak boleh pakai cannot use any x value. Sebab apa? Bahagian sini sekarang terlibat dengan case yang square root ini. So, kita kena kira mengikut cara condition kalau ada square root. Which kita akan letak dalam set greater equal 0. So, kamu akan dapat this is sebenarnya domain untuk kita punya function. Okay, so kita akan conclude our domain would be daripada 9 sehingga infinity. Greater than 9. 9 close, infinity
open. So untuk range pula, kita akan ikut step yang sama, which is X sebagai subjek. Start from Y equals to square root X minus 9. Y squared is equals to X minus 9. Dan kita akan ada X is equals to Y squared plus 9. Okay, so kita berjaya jadikan X subjek. So untuk range, kita akan fokus kepada nilai Y di sini. And madam dah kata kalau kamu dah berjaya jadikan subjek, tolong semak. Ada kaitan tak perkara ini dengan fraction? So tak ada. Kita tak ada pun fraction. Ada kaitan tak perkara ini dengan square root? Tak ada juga. Kita tak dapat pun square root. So bermaksud subjek kita ini tak ada kaitan dengan per dan tak ada juga kaitan dengan square root. So kalau tak ada kaitan, tadi madam kata we can use any y value. Okey, tetapi untuk soalan ini, okey, khas untuk soalan square root, kita kena alert dengan function asal kita. So kita akan ada but di bahagian sini. But what happened to our y value? Okey, function asal adalah y equals to positive square root x minus 9. Okey, kita tahu bila ada function square root, di dalam square root ini dia hanya boleh ada 0 ataupun nombor yang greater than 0. Sebab kita buat syarat sebelum ni, dalam set mesti greater equal 0. So we can start from 0 dan kita boleh seterusnya ke arah nombor positif. So kalau kamu perasan, if madam start dengan 0, so kita akan ada positive square root 0. So I'll have y madam akan sentiasa bermula dengan 0. And then if madam pilih any positive value dalam ni, sebab dalam set mesti positif. Okay. So kalau any positive value dalam set, kemudian kita square rootkan positif itu, kita akan dapat hasil ini adalah positif. Di depan set pula ada positif. So maksudnya keseluruhan y ini akan jadi y yang positive value. So tadi kita semak, kita ada y yang boleh start dengan kosong. Mesti start dengan kosong dan y kita juga boleh jadi any positive value. So maksudnya dekat sini kita dah tak boleh pakai condition use any y value. Tak boleh. Okey, tak boleh sebab tadi kita check berdasarkan yang ini y kita hanyalah boleh start dengan y0 ataupun y yang lebih besar daripada 0. Okey, so maksudnya berdasarkan yang ini, y untuk function yang ini dia mesti start dengan kosong atau lebih besar daripada kosong. Nilai y kita, madam ulang, dia tak boleh any y value. Sebab bila kita check bahagian sini, y kita hanya boleh dimulakan dengan kosong atau lebih besar daripada kosong, which is positive value. So kita akan conclude our range untuk square root function akan jadi equals to 0 to infinity. Okay, what happen kalau soalan atau function asal kita ada negatif di bahagian hadapan? Okay, bahagian sini madam tukar jadi negatif. So if negatif, again, cara yang sama. Kita akan semak. Kita tak boleh guna any y values walaupun dari sini kita tahu boleh guna any y values sebab condition ini. Okey, set kita dalam set akan sentiasa dimulakan dengan kosong atau lebih besar daripada kosong. Okey, so kita tahu kita akan mula dengan y equals to negative square root kosong. So permulaan kita akan ada y 0. Ataupun kita boleh ada y equals to negative square root dalam square root sentiasa positif. So kita akan ada at the end y is equals to negative value. So kalau di hadapan function atau square root kamu ni ada negatif, bermaksud kita akan guna nilai y yang bermula daripada kosong dan less sebenarnya. Okay, so yang ini kita akan conclude kita punya range sebagai from negative infinity sehingga kosong. Okay, so dia akan terbalik lah. So untuk square root function, bahagian range kena hati-hati, kita akan refer kepada function asal soalan. Okay, next kita pergi kepada soalan F. Okay, soalan F kali ini kita ada fx equals to modulus
2x minus 1, which kita tahu ini absolute value of linear function. Okay, so ini absolute value function. Okay, untuk absolute value, masih menggunakan method yang sama. Okay, so kalau kita nak cari domain, kita akan jadikan y sebagai subjek. So, kita ada y is equals to modulus 2x minus 1. Okay, kita tengok bila kita dah jadikan y subjek, untuk domain kita akan fokus kepada nilai x. Okay, after dah jadikan subjek, kita akan semak. Kita punya subjek ini terlibat tak dengan per? Okay, tak ada. Terlibat tak dengan square root? Tak ada juga. So, bila tak ada, kita akan pakai any x value. Okay, so domain untuk modulus function ini adalah any x value, which is from negative infinity to infinity. Any x value. Okay, untuk mencari range, disebabkan ini adalah modulus function atau absolute value, ada sedikit step yang berbeza daripada cara kita cari range untuk function yang lain. Okay, first of all, kita ada y equals to modulus 2x minus 1. Apa yang perlu kamu buat adalah pecahkan y ini menjadi piecewise dahulu. Madam pernah ajar sebelum ni. Dalam modulus akan menjadi satu positif, satu negatif. Okay, so kita ada positif 2x minus 1, satu lagi negatif 2x minus 1. And then, koma, di belakang ini akan ada domain. Macam mana nak dapat domain? Kamu akan ambil yang dalam modulus ini. So, kita ada 2x minus 1, 2x minus 1. Okey, untuk bahagian positif, sini mesti greater equal 0. Membawa maksud positif. Kalau bahagian negatif, sini mesti less 0. Okey, so kita akan tulis greater equal 0, less 0. So, yang ini jangan tukar. Mesti fix macam ni. Okey, next kita selesaikan piecewise kita. Kita ada yang positif is 2x minus 1. Yang negatif boleh darab masuk negatif ni. So, dia jadi negatif 2x plus 1. Okey, untuk domain yang di belakang, tak boleh biar dia macam ni. Kita mesti jadikan x subject. Okey, so kalau kamu pindah-pindah, yang atas akan jadi x greater than half. Yang bawah akan jadi x less than half. Okey, so ini bentuk piecewise kita. So, this is our y. Okey, after kita dah jumpa bentuk piecewise ini, baru kita boleh kembali kepada core business kita, which is kita nak cari range, which is kita perlukan x sebagai subjek. So, disebabkan dia jadi piecewise, function y ini kita perlu split. Okey, so yang pertama kita ada y equals to positive 2x minus 1. Kita pakai dahulu yang dari atas ini. Okey, so kamu akan pindah-pindah untuk jadikan x subjek. So, kita akan ada x is equals to y plus 1 over 2. Tetapi remember, after jumpa x subjek, kamu tengok pada bahagian piecewise kita. Piecewise kita dah memberi condition bagi x. Okey, syaratnya our x di sini, okey, x mestilah greater equal half. Okey, so x adalah ini. So, kamu ganti di tempat x ini y plus 1 over 2 greater equal half. Kenapa kena ganti? Sebab kita sebenarnya sekarang sedang mencari range. Saya nak fokus kepada nilai y. So, apa yang perlu kamu buat sekarang adalah pindah-pindah. Y plus 1 is greater than 1. So, kamu akan dapat y is actually greater equal 0. So, bila menggunakan condition yang di belakang ni, kamu sebenarnya dah jumpa terus kamu punya y. Okay. Kita baru buat satu side, which is bahagian yang positif sini. So, kita ada satu lagi side yang perlu kita buat. Okay, untuk side satu lagi, kita ada y equals to negative 2x plus 1. So, kamu boleh rearrange untuk jadikan x sebagai subjek. So, kita ada 1 minus y over 2. So, again, kita dah berjaya jadikan x subjek. Tetapi pada kita punya piecewise, untuk function yang kedua ni, dia dah bagi condition x. Di mana x kita mesti less than half. So, kita replace kita punya x, which is
1 minus y over 2 mesti less than half. So remember again, kita mencari range, kita akan fokus kepada y ini. So kamu akan pindah-pindah. Okay, so hati-hati bila pindah. 1 minus y less than 1. So kita dapat y adalah greater 0. Okay, so hati-hati bila kamu pindah. Kamu akan dapat y greater 0. So kita jumpa condition yang kedua untuk y ini. Okay, so yang perlu kita fokus sekarang adalah y yang ini dan y yang ini. Sebab sekarang kita sedang mencari range. So untuk y, kalau kamu tengok bahagian sini, dia mesti greater 0, which means positive value. Bahagian sini dia bermula dengan 0. Okay, 0 dan seterusnya kepada positive value. So secara overall dengan combination ini, kita boleh kata kita punya range sebenarnya adalah bermula daripada 0 include, okay, mengambil kira yang sini, sehinggalah bahagian positif which is infinity. Okay, so untuk absolute value function, ada sedikit perbezaan untuk mencari range dia. Okay, so boleh follow step ni. Kalau tak faham, boleh pause the video, buat satu persatu. Okay, untuk function yang terakhir, kita ada di sini 2 over x minus 6. This is a rational function. Okay, so kita mulakan step mencari domain. So kita perlukan y sebagai subjek. So just replace fx dengan y. So kita ada y equals to 2 over x minus 6. Okay, next. Kita tahu kita sedang mencari domain. So, fokus kita adalah X. Now, kita check. After kita dah berjaya jadikan subjek, kita semak subjek kita ini ada kaitan tak dengan fraction ataupun square root. Okay, square root bukan, tapi ada kaitan dengan fraction. Di mana kita tahu di bahagian bawah, denominator cannot equal to 0. So, kita tak boleh pakai any x value sebab sekarang kita perlu ikut condition rational. Which kita akan ambil di bahagian bawah. Kita akan just write down x minus 6 cannot equal to 0. Okay, denominator cannot equal to 0. So, kita akan ada x cannot equal to 6. Okay, so x equal 6 akan jadi asymptote kamu nanti. Kita tak boleh sentuh pun x equal 6. Okay, so macam mana cara kamu nak tulis domain dia? So, domain akan jadi, kita akan cuba tulis dalam bentuk, saya boleh pakai any x value. Okay, kalau kamu ada paksi x, saya boleh pakai any x value from negative infinity to infinity. Tetapi pada x equal 6, saya tak boleh step. Ataupun saya tak boleh sentuh pun x6 ini. Bermaksud kalau kamu nak tulis kamu punya domain, kita akan tulis from negative infinity until 6 open, and then kamu akan union dengan 6 sehingga infinity. Kita hanya tak boleh touch 6. Okay, so domain would be from negative infinity until 6 union with 6 infinity. Okay, so kita siap bahagian domain. Now kita cuba buat dia punya range. Okay, untuk range again kita perlukan x sebagai subject. So, from y equals to 2 over x minus 6. Sekarang ni kita pindah-pindah. So, madam buat naik x minus 6 ke atas. So, y akan turun bawah. Dia jadi 2 over y. Now, madam nak x sebagai subject. So, I have 2 over y plus 6. Okay, so berjaya jadikan x subject. Disebabkan madam nak range, madam akan fokus kepada y value di sini. Okay, after dah jumpa subjek, tolong semak. Ada kaitan dengan per atau square root. So, obviously kita tak ada square root di sini, but kita ada per, which is di bahagian sini. Okay, so bila ada per, kena semak. Bahagian bawah, denominator cannot equal to 0. So, kita akan terus ambil, therefore, y cannot equal to 0. Okay, so bila y cannot equal to 0, kamu just imagine y equal 0 akan jadi asymptote kamu. Okay, so this is line y equal 0.
Kita sedang melihat kepada nilai y. So this is your y-axis, negative infinity to infinity. So kita boleh guna semua nilai y except y0 sini tak boleh. Tapi other than that, semua nilai y boleh guna. So kita akan conclude kita punya range or our y values is from negative infinity until 0 open and akan union dengan from 0 pergi infinity. Kita hanya tidak sentuh y equal 0. So boleh conclude range adalah from negative infinity y until 0 union with 0 infinity. Okay, so untuk rational lebih senang untuk mencari dia punya domain dan range.